ना ना आज नुहे काली गप ना थाऊ काली शुणिब हौ ठीक अच्छे सब चुप रुह आज गोटे भल गप शुणिब किंतु गप सरला परे पाठ पढ़ी की जीव गोटे जंगल रे गोटे ठेकुआ बहुत भोक उपास परिवार था जो खाइबा न थाए किसी ठेकुआ मन को आसला से कुराड़ी धरिकी गला किसी महू संग्रह करने जाइकी जंगल मझीरे देखला जे गोटे गछ कोरड़े महू थी बोली भाविकी से गछ को हाणीबा को गला देखला बेलू से गछ नथिला पिले गछ नथिला राक्षस थिला सी राक्षस देखला अरे तुम्हें तोर एत साहस तू मत खाइबा को मारिबा को चेष्टा करूँ ठेकुआ तो टिके चालाक सी ठेकुआ कहला ना ना मु तुमको मारिबी कहीं मु तुमको आसती निमंत्रण करने मु डाकिबा को आसती से आम घरे आज रोसईबास हो तुम्हें खाइब जीव सेठू राक्षस कहला ताहले भल कथा डाकू जदि जीवा आ चाले सेठू ठेकुआ कौन करिबो बिचारा एणे तो भूल करिछि मारिबा को चाहूला प्रकृत गछ भाविकी हाणीबा को जाऊला तापर ताको सांगर नहीं कि गला गला बेलू ता घरे किछि नाई खाइबा को ता स्त्री को जाइकी घर को जाई कहला जे एरकमा कथा है से आसीचंती आम घरे खाइबे आ तुम्हें जाओ पिला मानू टिके मो पाखक डाक सेठू से ता पुओ को बड़ पुओ को डाकिला कहला तांको गोटे चेयर देला आ ता स्त्री को बराती कला कहला तुम्हें तांको पानी आगे दियो तो स्त्री देखला किछि नाई अल्प किछि महू तांको घरे थिला से महू को से पानी रो गोळेकी ग्लास पानी आनिकी देले तो महू पानी पी दे सारला पर राक्षस ताकू बहुत जोर भोक हैला सी सेठू रागिकी कहला अरे मत बहुत जोर भोक है पानी कौन मो पेट पूरब खाइबा को आण ठेकुआ कहला हो तुम्हें चिंता कर ना बस आम रोसईबास सरी आ तुम्हें खाली खाइब आ मो पुओ को पठाऊँ पानी कहीकि पुओ कान में कौन फुसफुस की शिखेदेला ठेकुआ शिखे तापर पुओ तार गगरा धरिकी पानी नईकी गला गला जे आउ फेरलानी तापर ता तल पुओ को पठेला कहला जा देखिबू भाई कौटी आसुनी केते मजा पानी नहीं कि तू जा डाकिकी आनबू ता तल पुओ गला सी भी से आड़े रहा आउ फेरलानी तापर कौन है ना राक्षस कहला मत भारी जोर भोक है कहला हो चिंता करना जाइए पुओ पानी नईकी आउ गोटे पुओ को पठे हो देखे कौन हो सेठू आउ गोटे पुओ को पठा तीन पुओ तार आउ गोटे पुओ को भी पठेदेला जा पानी आणबू सी भी जाइए आउ फेरलानी कई आउ फेरलेनी बाप कथार से माने बोधे लुचिकी रही जाऊँच कुआड़े घरे तो किसी रोसईबास हैनी मिछर कहूँ आम रोसईबास सरी से सबू तीन जन जाके लुचिकी रहिले तापर ठेकुआ कौन कला ना ता स्त्री को बिगिड़ला कहला पुओ मैंने फेरलेनी आ तुम्हें जाओ गोटे जगह नहीं कि पानी नहीं कि आस शीघ्र खाइबा को दब आ से राक्षस भाई खाइबे सेठू से कौन कला ना गगरा नहीं कि आ गोटे जगह गोटे थिला नहीं कि गला ता स्त्री पानी तापर ता स्त्री भी आउ फेरलानी सेठू ये राक्षस भारी जोर रागिला बोला एत समय मत भोक बहुत जोर है मत कई पानी आणुना मु खाइबी केतेबेले मत भारी जोर भोक है कहीकि राग है तार भारी सेठू ठेकुआ बुझेला गला टिके रुह से कुआड़े गले मु आज फैसला करी घर को आसतु समस्त को माड़ दिज्व आउ जाऊँ निजे नहीं आसिकी आउ सेठू राक्षस कहला हौ हौ ठीक अच्छे
ଯେମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫେରିକି ଆସିବୁ। ମୋତେ ବଡ଼ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି। ସେଠୁ ଠେକୁଆ କହିଲା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ସିଏ ବି ଆଉ ଫେରିଲାନି। ସେଠୁ ସବୁ ଠେକୁଆ ରହିଗଲେ, ଲୁଚି ପଇଲେ ସବୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଖାଇଦେବ, ଆମେ ଫେରିମୁ କାହିଁକି। ସେଠୁ ରହିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ପଇଲେ। ଇଏ ସେଠୁ ରାକ୍ଷସ କ'ଣ କଲା ଜାଣିପାରିଲା, କହିଲା ଇଏ ବୋଧେ ମୋତେ ଭୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେନି ବୋଲି ଲୁଚିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଗଲା ଯାଇକି ନଈ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି। କହିଲା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମହୁ ଫେଣା ଗୋଟେ ଯାଇକି ସଂଗ୍ରହ କଲା, ନିଜେ ରାକ୍ଷସ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଲା। ଆଣିକି ସେଇ ଯେଉଁ ନଈ ପାଖରେ ଗାତ ସବୁ ଅଛି ଲୁଚିଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଣିର କି ମହୁ ଫେଣାଟାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ସେଠୁ ମହୁ ବାସ୍ନାର ତା ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାହାରି ପଡ଼ିକି ହଲ ହଲ କଲା, ମୁହଁ ହାତ ଦେଖେଇଲା ଖାଇବ ବୋଲିକି ମହୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ସେଇଠୁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଟେକି ଆଣିଲା ରାକ୍ଷସ ହାତର। କାହାକୁ? ତା ବଡ଼ ପୁଅକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତା ଜୀବ ଲହଲ ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ତା 3 ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମହୁ ଫେଣା ଲାଳସାର। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ତ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା, ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି ମହୁ ବାସ୍ନାର। ସେଠୁ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ଠେକୁଆ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ମହୁ ଫେଣାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକେଇଦେଲା ନଈରେ। ସେଇଠୁ ବହୁତ ଜୋର ବାସ୍ନା ହେଲା। ସିଏ ବି ଆଉ ଭୋକ ଆଣେ ତ ଦିନ ସାରା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଭୋକରେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଥିଲା ପେଟ। ଠେକୁଆ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଗାତରୁ, ଠେକୁଆ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଠେକୁଆ ବି ଧରି ନେଲା ସବୁ। ରାକ୍ଷସ ଧରି ନେଇ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ମୁଣାର ପୁରେଇ ଦେଲା ସବୁ ଠେକୁଆଙ୍କୁ। ସେଇଠୁ ଠେକୁଆ ତାଙ୍କର ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି କନ୍ଦା କଟା କରୁଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଇଦେବ ଚେଁ ଚାଁ ହେଇକି ସବୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ ବିଚରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କ'ଣ କରିବୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେଇଠୁ ରାକ୍ଷସ ତାର ଚାଲିଛି, ଯାହା ଭାବୁଛି, କହୁଛି କାହାକୁ ଆଗେ ଖାଇବି, କାହାକୁ ଆଗେ ଖାଇବି, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଉଛି, କାହାକୁ ଆଗେ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ସେଇଠୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟେ ପେଚା ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଥାଇକି ଦେଖିଦେଲେ ହେଲା ଯେ ମେଞ୍ଚେ ଠେକୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକି ଯାଉଛି ରାକ୍ଷସ। ସେଇଠୁ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ରାକ୍ଷସକୁ କ'ଣ କଲା ନା ପଛ ଆଡ଼ୁ ଝାମ୍ପିକି ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପକେଇଲା ସବୁ। କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖିଆ ଜନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଣିଷ ଖାଏ, ପାଇଲେ ରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେବି କହିକି ସେଠୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଆମ୍ପୁଡ଼ି କଲା ତା ବେକକୁ ଏଠିକି ସେଠିକି। ସେଇଠୁ ସିଏ ଡରିକି ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ବାହାରିଲା। କହିଲା ରେ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଇଦେବ ଭାବିଲାଣି, କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ସିଏ ଜୋର ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଆମ୍ପୁଡ଼ି କଲା ଯେଉଁଠି, ସିଏ ତାର ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଟଣା କଲା ତାକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତା କାନ୍ଧରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ କାନ୍ଧେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ କାନ୍ଧରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠୁ ଠେକୁଆ ତାଙ୍କର କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇକି ଲୁଚିଗଲେ। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଲା ମୋତେ ତ ଖାଇଦେବ ଇଏ ପେଚା, ଏ ମଣିଷ ଖିଆ ପେଚା କହୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ। ସେଇଠୁ କହିଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଥର, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେମିତିଆ କରିବିନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଏଥର କହିକି ପେଚା ପାଖରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ରାକ୍ଷସ। ପେଚା ତାର କହିଲା ପଳେଇଲା ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ଗଛକୁ। ଆଉ ପେଚା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା କିଏ? ହଁ ଠେକୁଆ ନା ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ସେ ଗପଟି ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା? ହଁ ସୁନା ପିଲା। ହଁ ଧରିଲେ ସିଲାଟ ଖଡ଼ି ଧର, ଲେଖିବା କା? ହଁ 3 ଲେଖିବା କା? ହଁ